নমস্কার, আপনারা দেখছেন ডিজিটাল কলকাতা। আমি অ্যাঙ্কার রূপাই ঘোষ আপনাদের সাথে। চলুন বন্ধুরা, আজকে নিউজ থেকে নেওয়া যাক। 2রা জানুয়ারি থেকে 24শে জানুয়ারি 2026 ভবানীপুরে মিনি গঙ্গাসাগরের অনুষ্ঠান হয়। এখানে ভান্ডারার ব্যবস্থাও করা হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিদিন 5000-এর মতো সাধু, প্রতিবন্ধী ও সুস্থ মানুষদের মধ্যে খাবার বিতরণেরও ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। 3 দশকেরও বেশি সময় ধরে একটা পুরনো বাড়ির প্রাঙ্গণে ভিড় জমান নানা প্রান্তের সাধুরা। এখান থেকেই তারা খাবার, দক্ষিণা ও শীতবস্ত্র নিয়ে সোজা গঙ্গাসাগরে পাড়ি দেন। ভবানীপুরের GYS গ্রুপের শিখ সম্প্রদায়ের মানুষরাই সবকিছু বন্দোবস্ত করে থাকেন। सिंह जी इनके बुजुर्ग जो है वो भी नहीं है, तो उनके चालू किया है। 20-25 साल से निरंतर सेवा चल रही है। हर एक साल चलती है, सर भी चलती है। आज फूल पत्ती का प्रबंध है, साड़ी भी दिया जाता है और साधु लोग को कंबल लहरा वगैरह भी दिया जाता है। ये हर एक साल ही ये आपका गंगा सागर के टाइम में ये सेवा निरंतर पीछे से चलती आ रही है, चलती रहेगी। 10 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है। এই অনুষ্ঠানটা যেটা আমরা প্রত্যেক সময় গঙ্গা সাগরের আগে আয়োজনটা করি, একটা সেবা বৃদ্ধি নিয়ে এইটা শুরু করেছিলাম। এখন এটা একটা বড় রূপ নিয়ে নিয়েছে। के लिए निकले हुए हैं। हर साल आता है, हर साल आता है। हो गया। आप लोग वहाँ पर कितने दिन रहेंगे गंगा सागर में? गंगा सागर 14 जनवरी मकर संक्रांति का मेला करके निकले। वापसी आगरू का बोल हर हर महादेव। और एक बार बोलिए हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ जो GIS ग्रुप है ना, उसके बारे में कुछ बोलेंगे? यात्रा में रहते हैं, सबकी यात्रा